the Jugmo account, which will help मैनेजमेंट जो कैंपस रे आमर जुग्म कहीकि गोटे ऑल इंडिया ओरेटरी कंपटीशन कंडक्ट करा होची आज स्पेशल ओकेजन बर्थडे ऑफ मदर ऑफ श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी और सही ओकेजन रे एई दी दिन रो जो जुग्म प्रतियोगिता सेठी चारोटी राउंड थाए गोटे राउंड पर जो माने उत्तीर्ण होइछन्ति सेमाने पार्टिसिपेट करिवे पार्टिसिपेट करी सेमाने थर्ड रु सेकेंड और सेकेंड रु फाइनल राउंड को आसीबे जोथि ग्रुप डिस्कशन प्रेजेंटेशन और उपरी फोरम और ता सहित डिबेट रखा जायछि और ये तार चैंपियन हबो विनर हबो ता पई 25,000 रो प्राइजेस रखाइले जन फर्स्ट रनर और सेकेंड रनर विल बी गेटिंग 15,000 और अन्य प्रतियोगी मान पुरस्कार रखा जाइए और लक्षे रु प्रकार पुरस्कार दि जाऊँगी बढ़िया मेडल्स दिया तार मध्य शूटिंग करके नेबे और विभिन्न राज्य आम केवल ओडिशा नुहे विभिन्न ओडिशार तो सब प्रीमियर इन्स्टिट्यूट जमीक रेवेन्सा बीजेपी हाईटेक मेबीआईटी एससीबी सब अन्य राज्य आम तेलंगाना आंध्र प्रदेश झारखंड वेस्ट बेंगल बिहार अन्य राज्य पार्टिसिपेट आसपरिक आम पाखे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट अच्छा जो मैंने प्रतियोगिता भाग ने तार उद्देश्य हूँ जो आध्यात्मिकता पाठ ज्ञान आ व्यक्तित्व सह आध्यात्मिकता को जोड़वा और देश में क्राइसिस हो यूथ से माने फोकस्ड होना उद्देश्य अचीवमेंट रु मेन स्ट्रीमिंग करवा और केमिति आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा शिक्षा उज्जीवित हो और से माने पूरा परिवार को समाज को राज्य को देश को गर्वित करें से उद्देश्य नहीं आम आस्था कर्तृपक्ष जुग्म प्रतियोगितार आयोजन करछन्ति मु सबु प्रतियोगी मानकु भल भाग्य विश करुछि और अथॉरिटी को विश करुछि जे से माने प्रति वर्ष करिथांतु 9 वर्ष हेलाଣି प्रतियोगिता हेई आछि आगे हम और यह समाज बदलैबार साहाय्य करिवो और यही आस्था कैंपस समाज परिवर्तन रिवोल्यूशन यूथ मास को मेन स्ट्रीमिंग करिवारे गोटे प्रमुख भूमिका नब से सन्देह ना यही प्रकार काम को आम प्रमोट करने दरकार कहीं दिन राति आम छात्र मान आसुचु और देखुचु मनरे और चिंतार कौन सब तो यही परिवर्तन आणव जहाँ वेलकम स्टेप निश्चित भाव मानकर पार्टिसिपेशन उत्साह घटना सक्सेसफुल हो आम देशर युवक मान परिवर्तन ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 21 ଫେବୃଆରୀ ଆମେ ୟୁଗ୍ମକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ତର ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ବିକଜ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ବିକଜ ଆମେ ସମାଜକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାତାବରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ कहीं आम प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा कहूँ आम प्रत्येक वर्ष ए सेलिब्रेशन करूँ कहीं आम चाहूँ समाज जो युववर्ग अच्छा से आध्यात्मिक नैतिक और शारीरिक उत्तरोत्तर उन्नति करूँ से आम ए सेलिब्रेशन प्रत्येक वर्ष करूँ आपको जन रखा चाहिए ए वर्ष को आम पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व पिला पार्टिसिपेशन पाइबे जेहेतु युग्मा को कहूँ नेशनल लेवल ओरेटरी कंटेस्ट सो जातीय स्तर में विभिन्न राज्य आंध्र प्रदेश झारखंड बिहार वेस्ट बेंगल ओडिशा विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी पिला आसुच्चंती
କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ତ ଯଦିଓ ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାଗ୍ମିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ participation କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରଦରହୁଡରେ କରୁଛୁ। ଏହା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 21 ଫେବୃଆରୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ। କେତେ ପିଲା ଏଥର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? 100 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା, ପାଖାପାଖି 40 ରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚିଫ୍ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମର ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ଭାଗୀରଥ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ମଙ୍ଗରାଜ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ଜୁନିୟର ହିସାବରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜୁନିୟର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ ଜୁରି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ଫେବୃଆରୀ ଓରାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରାଉଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଓରାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ 5 ଜଣ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଓପନ ଫର୍ମ ଡିବେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ଏଇ ଓପନ ଫର୍ମ ଡିବେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜୁରି ସାମ୍ନାରେ, ସିଏ ବି ୟୁଗ୍ମା ଚାମ୍ପିୟନ 2025 ଚାମ୍ପିୟନ। ଏବଂ ସେ 25 ଜଣ କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ସହିତ ନଗଦ କ୍ୟାଶ ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। 15,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ 10,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ପ୍ରାଇଜ ସହିତ